वेलकम बैक टू माय चैनल। मो चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। पुअर तो 21 सरीगला पूजा तापर आज सत्संग पूजा हो संध्या बेले। चलते देखा आज पूजा केमती कौन हो देखो सत्संग लोकों ये खाइबा तैयारी चलती। मटर पनीर कराऊँच और पापड़ खीरी मिक्स तरकारी और पूरी ये हम ये पुअर 21 पूजार टेंट लगी तो खोलिकी सत्संग व्हाइट कलर टेंट मार्च। जयगुरु ठाकुर व्हाइट कलर अच्छी सब व्हाइट कलर ही हुए। ये देखो ठाकुर को जगार रखी फूल फूल लगे ठाकुर को रखीदे फूल माला दिखाई। ठाकुर को सजा हो संध्या दि सारापर लोक आसवे धीरे धीरे सत्संग स्टार्ट हो देखा आसती केमती कौन सजा हो। वीडियोटा मोर बहुत आग वीडियो 21 2 दिन पर वीडियो मु एडिटिंग कर वीडियो बहुत लेट रे पकईली। पुओ 4 मास होगा वीडियो एडिटिंग हो ना भाविली आपण मान सहित सेयार करी। देखो यहाँ हूँ बाउंड्री बुलाई आम जगटा पछ पाखर देखुची। ये रोसे चलती टाइम 5टा है 6टार सत्संग स्टार्ट हो। झील एठू आसिकी तो पीसी घर पुओ को गेला कर गेला गल पुओ भी नुआ ड्रेस पिंध पिंक कलर ड्रेस तम भाया गले पिंधेद ये सत्संग सब लोक आस सारे सत्संग स्टार्ट हो। मु भी आसी ठाकुर नमस्कार करके गली तापर ये पुओ भी बाहर सारा पुअर आज नामकरण हम सत्संग तार नुआ ना आउ गोटे ना दिहब माँ ताको धरी मुझे ठिया आनी मनी सत्संग आम भी रेडी हो जाइछु। ठाकुर पाखु जीवु नमस्कार करके आसबु तापर समस्ते खाइबे सत्संग सरिले। ये माँ भी पुओ को माँ ये पुओ को धरचंदी सी भी सत्संग पाखु जीव नानी मु आम जीवु घरे ये रोसे हो माँ ये बसिकी पुओ को गेल करते झील भी आसिक आह की सुंदर विश्व तुमर आकाश रे तुमे चंद्र ठू सुंदर आकाश रे तुमे चंद्र ठू सुंदर सुंदर धरा रे सात सागर सुंदर तुमे नाम तुमार आह की सुंदर विश्व तुमार सुंदर तुमे नाम तुमार आह की सुंदर विश्व तुमरा।
ଚନ୍ଦ୍ରଠୁ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶରେ ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ରଠୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଧରାରେ ସାତ ସାଗର ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ନାମ ତୁମାର ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ବେଶ ତୁମର ବାହାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ପୁଅକୁ ଧରିକି ବସିଛି। ପୁଅ ଏଠି ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ଟିକେ ଟିକେ କାନ୍ଦୁଛି, ତାକୁ ଧରିକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏଠି ଧରିଛି। ବାହାରେ ରୋଷେଇ ବି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ପରିବାର ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବାର ଠାକୁର ନୀତି ନିୟମ ବିଧି ବିଧାନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଗତ ସେ ଉତ୍ସବ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା। ଦୁଇଟି କଥା କହୁଥିଲେ ପରେ ଆମେ ମତେ ପଢିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୟସର ପିଲା 10 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବୟସର ପିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବେ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବେ, କୋଲକାତା ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଛୋଟ ବୟସ ତାର ବାପା ମାଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଛୁଣ୍ଡଉଛି, ଛାଡୁନି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡୁ, ଛୋଟ ବୟସର ପିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କି ଯାଦୁ, କି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହାତ କହୁଛି ଆଣ୍ଠୁ ଉଚ୍ଚ ତାର ବୟସର ପିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲି। ଜଣେ ମା ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ସେଠି ବସିଥିଲୁ। ସେ ମା ଜଣଙ୍କ ଉଦନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସେଠି ହସୁଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଣିଲୁ ତାଙ୍କ ଯାହା ବାହାରିଲା ଯେ କହିଲେ ଯେମିତି ଭାବ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାଏ ସେ ମାଙ୍କର ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ମତେ କିନ୍ତୁ ଖୁବ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। এইভাবে এই আকর্ষণ কি তাঙ্কঠারে ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସଦାସର୍ବଦା ଦରକାର। ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ସେଇ ଚାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଅବଶ୍ୟ ନୟନ ଯଦି ଆମଠାରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, ଦୁଇ ଆଖି ଯଦି ମିଳନ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଅନେକ ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ ଅନେକ କିଛି ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଏ ପରିବାର ତରଫରୁ। ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଉତ୍ପାଦ କରିବେ। ଅଜିତ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି,
ପରେ ଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ନବଜାତକ ସନ୍ତାନର ସାର୍ବିକ ଇଷ୍ଟମୟ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ମନ ଲାଗେ ସର୍ବୋପରି ଏକ ମଣିଷ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଥାରେ ବହନ କରି ତାର ଜୀବନ କୁସୁମିତ ହଉ, ଏହା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶୀତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କର ଏକ ସାର୍ବିକ ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦରେ सत्संग सैलानी तापरे खाଇବା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲୋକ ସେପଟରେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଛୁଆ ଘର ପାଖାପାଖି 2 ଜଣ ଝିଅ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଝିଅ ତାର ଧରିକି ବସିଛି ଖାଉନି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛି ତାपर दिन भिडियोटा ता बापा दुबई पलाउଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେମିତି ଆରିସା ପିଠା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଖସା ଲଡୁ ସେ ନେଇକି ଯିବେ ତା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଆରିସା ପିଠା ଆଉ ଖସା ଲଡୁ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ଜରିରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ତାକୁ ଦେଇଦେବେ ଏଠି ଦୁବାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାର ସାରିଲେଣି फ्लाइट थिला 4टा बेले टाइम हेलानी 12:30 बना लंच करके जिबे मिठा आनतिले सब पुओ होइछि बोली खुशी रे सब कहितले मिठा आनतिले 3-4 पैकेट सब नै कि जे बोली तापर एठी खस्ता लडू आउ आरिसा पिठा सब दे दैछु पैकिंग कर दिछंदी भाई भी आसिलेनी से जिबे जण बाहरलेनी बड़ा हम खाइबो नहीं खाइते ना खाइबो पसंद नहीं तो हम उनके खाइते एठी पुओ 21 पर तार प्रथम गाधुआ माँ ताको मुंड धोईकी गाधे दौरान हलदी तेल लगे ठंडा पानी पूरा कांदुची पुओ भी जोरे देखते केमती गाधौची।